Hello, first mula subscriber aro viewers kange good morning jane jasde. Achi dia moi ki gole aso gole. Itu Kifri district na. Kifri laga Miss Kifri achirati logole ase. Itu bra mula subscriber aro mula viewers kan kimachun ase. Itu tukan iPhone na parelebi moi jaigina tukan nimite moi video loi dibo. To itu video de kinna lobo gole. Achirati tu 6:30 তে start কৰিব কৈছে তো যাইকিনা মই আজি ৰাতিটো মই স্পেশাল লাইভ তে দিবলৈ আছে ইটোৰা মইলা সাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু মইলা ভিউৱাৰ্ছ কান কিমান আছে চাব গলে মইলা চেনেল তে যাইকিনা লাইভ তে চাই দিবি আজি ৰাতিটো মস্তি হ'বলৈ আছে ইটোৰা দোকান আলচিনা गर्ने চাই দিবি আজি ৰাতি আৰু কিলে গলে মানু পইচা থাকা কান নহলে টিকেট তো একজন 500 আছে দে ইটোবা মানু বিশজন মানু পইচা থাকা মানু নহলে বিশজন আইব না পারব ইটোবা দোকান নিমিতে মই যাইনা ভিডিও লই দিব ইটোবা আলচিনা गर्ने আতিরাজি 6:30 তে লাইভ তে মোলা লাইভ তে আইবি দে কোনে ইটো ইনফরমেশন subscriber aro moila viewers kange first itu jane jasne aro guys inaga aro request korasde aro itu sati kange bi share koribi komba sabole mon aso gole live na moila channel to share korna ajirati live te sabol nimite share koribi de viewers kan so manu ready de rokbi de gona itu to kange ake moi naja ikebra 동안게 information 다스데 so achirati lokrobo bye bye